إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من ضلالة والنار. أحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول عز وجل في محكم تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي على فوق على بركة الله تعالى ni abina ta ɲumankɛlaw sara nafakati bɔlaw Allahu ta'ala min bɛna taga olu sara n'u ka kɛwale ɲumanya ye lahara jɔ don. An bɛ o Ala fo, Ala min ni misqala zarati ni y'a bɔ k'a di Ala ma, Allahu ta'ala min tɛ i sara, Ala tɛ a tɔ kɔ abada. An bɛ o Allahu ta'ala fo, an bɛ o Allahu ta'ala barikada, Allahu ta'ala min ni a bɛ ɲumankɛla bɛɛ lajɛlen sara lahara don ni a ka ɲumankɛla ye. Kɛrɛnkɛrɛn ma mɔgɔ min b'u ka wari bɔ k'a di Allahu ta'ala ma, Allahu ta'ala bɛna o tigilamɔgɔ sara sarala sara min ye saraba ye lahara jɔ don. F'i yɛrɛ bɛna nimisa, munna ne ma dɔ fara n ka bɔta kan, yani min bɔ munna ma dɔ fara a kan. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وأزجاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بإزتك ويا ونعم المولى ونعم النصير. على تنينغو في أم بسولي على كراكم صلى الله عليه وسلم على كرام من كرا la degel fe yɔrɔ ɲuman ye anw ye. Allahu ta'ala y'o fɔ an ɲɛna k'a fɔ alakira de ye la degel yɔrɔ ɲuman ye silamɛw ye. Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. I k'a dɔn k'a fɔ alakira de kɛra la degel fe yɔrɔ ɲuman ye aw ye. An bɛ sɔli alakira kan, alakira min fana kɛra sallallahu alaihi wa sallam nafagatikɛlaw bɛɛ lajɛlen ka fusamanti, o ye alakira de ye sallallahu alaihi wa sallam. Alakira bɛ wili sufɛ a b'a ka nafolo, a b'a nafagati, a b'a bolofɛnw di. I bɛ taa k'a sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam, i bɛ taa k'a sɔrɔ ni kɛlɛ dɔw kɛra ani nafolo caman bɛna sɔrɔ o kɛlɛ la, i bɛ taa k'a sɔrɔ a caman bɛ alakira bolo bi, mais sini i bɛna k'a sɔrɔ foyi tɛ alakira bolo sallallahu alaihi wa sallam. O y'a sɔrɔ a y'a bɛɛ lajɛlen nafagati k'a bɛɛ lajɛlen bila ka taa Allahu ta'ala ka sira kan. An bɛ sɔli o alakira kan, alakira min ni a ka kɛwale ani a ka fɔta n'olu tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. Alakira sallallahu alaihi wa sallam o misaliya dɔ bɛ yira an na. Don dɔ la an b'a Aisha radiyallahu anha a bɛ k'a lakale k'a fɔ don dɔ la u ye bagan dɔ de kantigɛ. Bagan in kantigɛlen alakira b'u yamaruya, a ye taga nin di nin ma, a ye taga nin di nin ma, f'u ye bagan in bɛɛ lajɛlen sogo sarakati k'a ban pewu fo k'a tɔtɔ kaman kelen ye. A to ma to woro ye dɛ, a to tora kaman di, k'a to kaman kelen pe saga mun bɛ bɛɛ lajɛlen na. O kelen alakira ye ɲininkali kɛ sallallahu alaihi wa sallam, a nanen ka bɔ dugu kɔnɔ, a ye ɲininkali kɛ ko yali k'a ka sogo ko bɛ alihalaya jumɛn de la. U ko alakira ma sallallahu alaihi wa sallam k'an ye sogo in bɛɛ lajɛlen sarakati fo n'a kɛra kaman kelen ye, a bɛɛ taara fo kaman kelen. Alakira ko a ma sallallahu alaihi wa sallam a ko sogo in bɛɛ lajɛlen bɛɛ yan fo n'a kɛra kaman kelen ye.
nin kuma yin ga bo mo hakili ma ko sobe nga alakira be kuma tande alakira de hakimu ye wallahi ni akuma na alakira be kuma ni kodon kuma di ye o korote fen refu ye ka fo adamadi ibe min saragati inye ibo o de soro inye lahara do uye saga sogo mi we saragati lahara do ubetara nde soro unye alabe na taw sarani odi ye iga do nga fo kamankili ni min toro obolo o te foye imaika dun ni ya dun ni kono fala wati not mina dron abana wa kele fen chine ni ambe soli o alakira kan alakira min kera la de el fero nyuma ye anwye alakira min be anya maria kan bla strategie kan nyuma kan o dronte de ale rebetla ka barake ale ka barakelen fana alakira sallallahu alaihi wasallam mo shitate o bo ika don afa ale de kera la de el fe nyuma ye abe kuma min fo aba abarake nanye na fagati jati mine bi kuma bela jilen be se ka fo silamɛw ɲana bi fo nafolo ko kuma ka adamaden silamɛya yɛrɛ fanba bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔ fasanen ye mɔgɔ si tɛ se k'a ka nafolo bɔ ka di ala ma ka silamɛya kɛ fala ye silamɛya bɛ falantɔya la fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka silamɛw kɛ mɔgɔ sugu dɔw ye k'a sɔrɔ wari bɛ silamɛw kunna ka tɛmɛ mɔgɔ diinɛ wɛrɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan ni kuma diyara an da an b'a fɔ ten wari bɛ silamɛw kun bi ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan mais munna silamɛya bɛ tunkaramangɛya la ka sababuya kɛ silamɛw tɛ sɔn k'u ka wari de bɔ ni fi sabilillahi fɔra i bɛ taa k'a sɔrɔ fɛn fitini mun bɛ bɔ mɔgɔ min mana 2000 bɔ don min na k'a bila fi sabilillahi minɛn kɔnɔ o tigilamɔgɔ bɛ content ale yɛrɛ bolo a tɔ foyi tɛ ko adamaden k'a bila i kunkolo la k'a fɔ i bɛ ka nafolo min ɲini nin ye wallahi nafolo in tɛ ibla nafolo in a tɛ taga i nɔfɛ kaburu kɔnɔ abada nafolo in tɛ i nɔfɛ kaburu kɔnɔ i ka da la k'a fɔ i bɛ ka nafagati mun di o de y'i ta ye i n'o de bɛ taga lahara dɔnnibaga dɔ ko mɔgɔ min n'i b'a fɛ ka taa ni fɛn min ye i nɔfɛ alikiyama i b'a fɛ ka taa ni fɛn min ye i nɔfɛ alikiyama i bɛ to diɲɛ de kɔnɔ ka o bila i yɛrɛ ɲɛ nka i tatɔ la sisan k'a fɔ u ma a ye nin bila nɔfɛ ka taa o tɛ kɛ dɛ nafolotigi dɔ ka kisa fɔra an ɲɛna ka fɔ nafolotigi du caman de tun b'a bolo a ka nin du caman tigiya in a salen karamɔgɔw wulila ka alimamiw wuli ka taga a fɔ nin ɲɛna a denw ɲɛna ka fɔ a ka so kelen bɛ yen nɔ u k'o di fi sabilillahi u ka kɛ misiri ye walasa a nɛɛma na se cɛkɔrɔba ma nin kuma in lamɛn koyi denw ko u ye ɲɔgɔn ɲɛ kɛ ka karamɔgɔ ninnu jaabi ka alimami ninnu jaabi k'a fɔ ko ni an fa tun b'a fɛ ka misiri jɔ a tun kan ka misiri jɔ de yan'a ka sa mais a salen kɔfɛ kɔni petu an tɛ foyi jɔ a ye misiri jɔ tun t'a sɛbɛn ma ni misiri jɔ tun bɛ an fa sɛbɛn ma a tun kan ka misiri jɔ yan'a ka sa de nka a salen kɔfɛ foyi tɛ bɔ an ka nafolo la k'a fɔ k'an b'a jɔ ka kɛ misiri ye a yɛrɛ sɛbɛn tun tɛ misiri jɔ ma et nana miiri sisan k'a fɔ ko ko ninnu ye den dangadenw ye dɛ den dangadenw tɛ koyi wallahi ninnu tɛ den dangadenw ninnu ye duwawudenw de munna parce que e yɛrɛ tun bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ i tun bɛ nafolo kɔnɔ i y'a kɛ cogo la cogo min y'i diya i ye den ninnu ka avenir dilan o bɛ n'i sara tantɔ de nka n'i tun ye den ninnu lamɔ ala ko kan n'i tun ye den ninnu kɛ alamɔgɔw ye i k'a dɔn k'a fɔ wallahi ni hali tun sara den ninnu u tun bɛna na i ka nafolo b'a dɔn ala ko sira fɛ a nafa b'i sɔrɔ wallahi donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka den nafama ala k'o di an ma y'a pas de inshallah donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka den nafamaw di an ma den mun halan salen kɔfɛ u bɛna na nafagati bɔ an ye ni a bɛ se an ma kaburu kɔnɔ adamaden i bɛ baara mun kɛ a kɛra baara ɲuman ye o a kɛra baara jugu ye o i k'a dɔn k'a fɔ i bɛna sara ni a ye Allahu taala ko lahara don balansi bɛna sigi ni balansi sigira a bɛna mun de kɛ balansi ye fɛn de ye côté fila de don kɛrɛ kelen ɲumanya bɛ taga o kan kɛrɛ kelen juguma bɛ taa o kan ni min ye min pese k'a lajigin minɛni bɛ kɛ i ma ni o ye Allahu taala ko lahara don ni balansi nana kana sigi wa amma man saqulat mawazinuhu
fa huwa fi inshati radiya ni mɔgɔ min ka balansi giriyara a kiniyan bolo fɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu tigila mɔgɔw bɛɛ ɲɛnamaya de la ɲɛnamaya min ni diɲɛ kelen don a ma wa amma man qaffat mawazinuhu fahuwa i k'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ min ka balansi giriyara a numan bolo fɛ fa ummuhu hawiya i k'a dɔn k'a fɔ olu tigila mɔgɔw olu bɛɛ hawiyatu de kɔnɔ ni ma hawiyatu don Allahu taala b'a fana toujours kuranɛ kɔnɔ wama adraka mahi i k'a dɔn k'a fɔ mun de ye hawiyatu ye narun hamiya i k'a dɔn k'a fɔ o ye tasuma de ye tasuma min ni a ka kalan n'i ye ɲumanya i ka balansi ka lahara don i y'a baara yan nɔ de n'i ye dɔrɔmɛ kelen y'i ka balansi la lahara don i y'a nafagati yan nɔ de kuranɛ aya caman bɛ yen nɔ Allahu taala ni a b'an su k'an kɛ nafagati bɔli kan i n'a fɔ komi Allahu taala b'a fɔ an ɲɛna ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إذا دعنا فو أي مؤمن مغنكتو فو يرمنا إذا دعنا فو نيه كتابو ديه لا ريب فيه إذا دعنا فو كو سيغتين كتابو ينفيو هدى للمتقين إذا دعنا فو كندا دي على يسراني جانوي mais ala yisrani jon sugu mun don Allahu taala bina o de fayana ko ko allazina yu'minuna bil ghaib iga don ga fo olu ye mɔgɔw de ye nu u bɛ lemina ni ko dɔgɔne ye wa mimma razaqnahum yunfiqun iga don ga fo Allahu taala yu u garsige mina o bɛ tila ko bɔ ko kɛ nafagati ko di nga bénéfice abilila fora misiri la 200 400 a cayalen ba 2000 an b'a bɔ k'a di k'an ko don nga i ka da la k'a fɔ i y'o min bɔ k'o di o de y'i ka wari ye a tɔ bɛɛ lajɛlen ye fu de ye wallahi lazi la ilaha ghayru n'i ye o 200 di i bɛ content e yɛrɛ bolo i t'o fɔ i tɛ kɔ nga i bɛ taa k'a sɔrɔ en même temps manamana mɔgɔ dɔ bɛna concert la dɔnkilidala dɔ bɛna na concert la o waati kelen in na i bɛ tɛmɛ ka taa u b'a fɔ k'u ye bere da a don sara kunna ko 2000 dɔrɔn e yɛrɛ bɛ content k'a fɔ ko ko karisa kɔni ka concert kɔni 2000 dɔrɔn i bolibagatɔ bɛ taga 2000 don o la hali mɔgɔ t'a f'i ma k'i ni ce mais ni fi sabilillahi fɔra i bɛ 200 di an ka wuli ka taa balontanaw filɛ manamana ko an ka wuli ka taa balontanaw filɛ nga bi ni da yɛrɛ don balonko kuma na k'a fɔ k'i bɛ kuma kan u n'a fɔ i ma k'i ye nɛninikɛla ye walima u n'a f'i ma ko karisa ka nin tɛ wajulu ye tuguni nin ye ka mɔgɔw provoquer de k'a sɔrɔ adamaden yɛrɛ de fasana quoi balonko kuma tile mun mɛ balonko kuma wallahi o tuma na mun de kɛra yani k'i sigi ka kɛ ni balontanko kumaw ye k'a kɛ ni manamanakan fɔ ni fɛnw ye i k'i ka astaghfirullah dɔw fɔ i ka subhanallah fɔ dɔw kɛ i ka la ilaha illallah dɔw fɔ lahara don ni ne b'i nafa wallahi lahara don fɛn min b'i nafa o ye ninnu de ye zikiri kelen-kelenninw mun n'i b'a kɛ lahara don fɛn min b'i nafa o ye ninnu de ye nka an bɛ tile manamanakan fɔ la balonko kuma ni e mɔgɔ min tɛ balonko kuma fɔ dɔrɔn o b'a fɔ e ma ko ko cɛ n'i ko mɔgɔ min ko a tɛ balonko kuma dabila a ka astaghfirullah dɔ fɔ ko cɛ aw ye wahabiyaw ye sa aw ye wahabiyaw de ye ni ala sɔnna ni min ye wahabiyaw ye ni min ye wagantan ye an bɛɛ lajɛlen bɛna taga ala sɔrɔ an ɲɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen bɛna taga ala sɔrɔ an ɲɛ yen nɔ i ka da la k'a fɔ nafagatili ka i ka bolofɛn bɔ k'a di ala ma a ma nɔgɔn nka wallahi limanaya de b'a to i bɛ se k'i bolofɛn bɔ k'a di Allahu taala ka sira kan setanɛ
n'i b'a fɛ ka wari dɔ bɔ k'a di ni fisabilillah kɛra sisan e hakili b'a la k'a fɔ n bɛna 10,000 di sɛtanɛ bɛna wasuwasu de dusukun na k'a fɔ 10,000 bɛɛ e k'a dɔn k'a fɔ i muso bɛ yen i den bɛ yen i ka nin bɛ yen nin bɛ kan kuran yɛrɛ tɛ yen nɔ a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ i ɲɛna 10,000 pour que i kana se ka 10,000 in bɔ nka n'i ye 10,000 in ta ka taa i bɛna se a di yɔrɔ ma yɔrɔ min na dɔrɔn i hakili b'i wasuwasu i bɛ tila ka a tila i na 4,000 di walima i na 5,000 di i b'a fɔ ko 5,000 dɔ in e pourtant tiɲɛ don i jɔn ka 5,000 in gardi n'i y'o 5,000 di i bɛ content e yɛrɛ bolo i tɔ foyi tɛ yen nka i sigilen b'o o yɔrɔ kelen na dɔrɔn i bɛ taa k'a sɔrɔ i musonicinin b'i wele so kɔnɔ oui allo a kɛra cogo di kanali télé tigɛra o ye télé tigɛ a fɛngɛ banna a abonnement banna o yɔrɔ bɛɛ f'i bolo b'i poche jɛ walima fo i bolo b'i ka téléphone numéro i bɛ numéro composé f'i bolo b'o jɛ k'i ka kanali mɔgɔ min b'i ka kanali recharger i bɛ se k'a fɔ a ma k'a ka 8,000 bila ka taa munna parce que o tɛ ala ko ye munna parce que sɛtanɛ o de ka di sɛtanɛ ye sɛtanɛ bɛ aw la nata ka aw la siran k'a fɔ aw de bɛna fantanya de bɛna aw sɔrɔ n'i ye nin bɛɛ lajɛlen sarakati fantanya de bɛ nin sɔrɔ nka ni a kɛra ale yɛrɛ ka sira kan a b'a fɔ ko nin tɛ foyi ye musonicinin ni mɔgɔ ka kanale recharge i na taa k'o sɔrɔ so kɔnɔ koyi i na taa k'o sɔrɔ so kɔnɔ wa i bɛ taa k'a sɔrɔ o tɛ foyi filɛ o kanali in na 8,000 abonnement a tɛ foyi filɛ manamana ko kɔ nin bɛɛ lajɛlen hakɛ bɛ ka sɛbɛn e kan parce que de kɛra sababu ye ka abonnement lase a ma a bɛ sigi ka tilen ka manamana ko filɛ e ka abonnement sababuya la o waati kelen na ni fisabilillah kɛra i tɛ se ka foyi bila a kɔnɔ i tɛ se ka fisabilillah i tɛ se ka foyi di i ka da la k'a fɔ i y'o 8,000 min bɔ k'a di o ye fu de ye wallahi ala t'i sara nin na ko n'i ye min kɛ i ka denbaya kungo la ala b'i sara a la o ye min ye wajibiyala ko ye mais ka kanali abonnement ni fɛnw ta ka manamana ko ta ka don i ka télé la wallahi o tɛ foyi ye lahara don ala bɛ tɛgɛ ɲininka la le plutôt k'i sara ni a ye nka n'i ko k'i bɛ fisabilillah di 400 200 parce que sɛtanɛ bɛna wasuwasu de i dusukun na الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء i ka dɔn k'a fɔ a bɛ aw lahidi ɲɔgɔnya ni fantanya de sɛtanɛ a bɛ aw la nata ka aw la siran fantanya de ɲɛ ka tila ka tiɲɛni ko o de don aw senkɔrɔ ni tiɲɛni don kɔni an bɛɛ lajɛlen pɛrɛnnen don ka an ka wari bɔ k'a don o la nka ni sɛbɛ ko nana ni misiri jɔ ko kuma fɔra hali ni imamu bɛ tɛmɛ sugu kɔnɔlaw ni fɛnw na ka taa mɔgɔw ɲininka fisabilillah la ni olu ye tɛmɛ ko 1 2 kɛ dɔrɔn i bɛ taa k'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɛ commencer ka dimi a yɛrɛ ma ten ko ni imamu tɛ foyi la ninnu tɛ foyi la ninnu kabiri an ye ninnu dɔn fisabilillah ye dɔrɔn n ko o ye ka fasa n'i ka barika ban de ye sinon diinɛ wɛrɛ mɔgɔw bɛ yen nɔ olu ka ɲɛmɔgɔ bɛ condition mun na an ɲɛ b'olu la nka an ka alimamuw de ye mɔgɔ piriti partalenw ye an ka alimamuw de ye finikolondonnaw ye an ka alimamuw de bɛ tɔɔma u sen na k'a sababuya kɛ silamɛw ka barika ban kan bi an ka silamɛ caman bɛ yen nɔ a barika t'i la diinɛ wɛrɛ mɔgɔw bɛ yen nɔ n'o olu ka ɲɛmɔgɔya n'i donna a la n'i kɛra u ka ɲɛmɔgɔ ye kalo 1 2 dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ u bɛ mobili belebelew san k'a d'i ma u bɛ so ɲumanw jɔ k'a d'i ma nka an ka alimamuw de bɛ to filiko fɔlɔkɔla mɔgɔw nɔfɛ waritigiw nɔfɛ fisabilillah don o don fisabilillah foyi tɛ bɔ e bɛ tila ka dimi yɛrɛ ma ko ninnu depuis ala ka ninnu dan n'u bɛ fisabilillah la e ka ɲanguma se o ye ni imamu ninnu ye ni imamu ninnu tɛ sisan y'a sɔrɔ e halakira k'i ban pewu adamaden an ka da la k'a fɔ ni danganiya b'i yɔrɔ silamɛya i t'a minɛ i bolo fila la i t'i sen kelen don ka do don ka do to yen nɔ
ani Allahu Ta'ala be mɔgɔ dɔ fana mankutu fɔ kuranɛ kɔnɔ allazina jahadu fi sabilillah mɔgɔ mun bɛ yen nɔ n'u bɛ jahadu kɛ Ala ka sira kan ni mun ye bi amwalihim ni u ka nafolo ye wa anfusihim wa bi anfusihim ani u ninkun u b'u nin di u bɛ tila k'u yɛrɛ ka nafolo bɔ k'a di Usman ibn Affan Abubakar Siddiq As-Siddiq al-Ajjal Umar ibn Khattab Abdurrahman ibn Auf ni ninnu fɔra e bɛ se ka kule yɛrɛ ma i bɛ se ka sigi tan ka se ka ŋuna mun ye ninnu tɔgɔ bɔ Usman ibn Affan a donna silamɛya la ka seli kɛ ka tugun Alakira kɔ sallallahu alaihi wasallam Alakira ma fɔ ɲɛna abada k'a fɔ Usman Ala ko k'a yafara ma k'i ka fɛn kɛ min y'i diya a m'o fɔ ɲɛna nka don min na Tabuka kelen nana se Alakira y'a fɔ k'a fɔ jɔn de bɛ kɛlɛ dɛmɛ Usman ibn Affan wulila kana ni nafolo ye kana ni nafolo ye kana ni nafolo ye kana n'a ye fo Alakira yɛrɛ sɔnna a ye Alakira ko a ma Usman bi ta tɛmɛnen kɔ Ala ko k'a yafara ma k'i ka fɛn kɛ min y'i diya a ko Usman ibn Affan ma fɛn kɛ min y'i diya bi ta tɛmɛnen kɔ fɛ Ala ko k'a yafara ma munna parce que min b'a bolo a y'a nafa ka ci k'a di Alakira mago tun bɛ wari la a waati a ye wari bɔ k'a di Alakira ma ka Ala ka kɛlɛ dɛmɛ inna fi zalik falyatanafasil mutanafisun limithli hadha fayamalu bi a'malin ebe Abubakar Siddiq don Abubakar Siddiq nafolotigi tun don mais mun y'a bolo ban a ye a ka wari de ta k'a dun silamɛya la Umar ibn Khattab a y'a ka wari don silamɛya la Abdurrahman ibn Auf a y'a ka wari de don silamɛya la ka silamɛya avancer ka Alakira dɛmɛ nka bi an ka nafolotigi caman dalen bɛ yan nɔ nafolotigi waritigi caman bɛ yan nɔ nka o ka dɔrɔmɛ 2 tɛ don Ala ko la abada lesi i bɛ taa ka sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ Libreville n'i y'u ɲininka k'a fɔ so joli de b'e bolo walahi u t'u ka so da dɔn u bɛ dɔ jɔ yan fɛ u bɛ dɔ jɔ yan fɛ mais ni fi sabilillahi fɔra walahi u t'a bɔ hali jaga min ye wajibi ye silamɛ kan a jaga silamɛ min bɛ jaga bɔ bi a ka dɔgɔ silamɛ min bɛ jaga bɔ bi a ka dɔgɔ mun ye silamɛw kɛ fantanw ye bi parce que silamɛ waritigiw tɛ jaga bɔ miliyɔn 100 b'e bolo miliyɔn 200 b'e bolo ni e b'o jaga bɔ a ɲɛma yɛrɛ o miliyɔn o jaga ka tɛ jɔ fo miliyɔn 40 e ko miliyɔn 40 tila 2 ye miliyɔn 20 e ka miliyɔn 20 di mɔ ni e ye miliyɔn 20 di i yɛrɛ bɛ silamɛ min dɔn ka fɔ nin ye fantan de ye silamɛ don hali n'a kɛra imamu ye silamɛ don fantan don e ka taa miliyɔn 20 di o ma o fana ka baara kɛ yanni san wɛrɛ cɛ o fana bɛ jaga bɔ nka an bɛ a bɛɛ lajɛlen bɔ de k'a bɛɛ lajɛlen jugu sagoya bɔ n'i ka jaga kɛra miliyɔn 20 ye i bɛ taa k'a sɔrɔ i bɛ 2000 don enveloppe kɔnɔ 1000 bɛ don enveloppe kɔnɔ 5000 bɛ don enveloppe kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen jugu sagoya bɔ fo bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ne ka jaga de nin ye k'a di bɛɛ lajɛlen ma mais fɛn t'u la o e silamɛ min fana ni fasan t'i kɔ ou bien ni fɛn t'i kɔ i bɛ milliardaire don n'a ye 2000 d'i ma k'a fɔ nin ye n ka jaga a fɔ na ko ne yafara a fɔ i t'a fɛ ale ka 2000 in tɛ don i don da la a bɛ taa i tɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ ne ye n ka jaga di karisa ma i ka jɛn ninnu dɔw ka jaga kɔ walahi o de da ka dilan yɛrɛ i bɛ taa ka sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i b'a dɔn k'a fɔ milliardaire don millionnaire don miliyɔn caman b'a kun n'a ye 2000 d'i ma k'i k'a fɔ i t'a fɛ o tigi tɛ silamɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kariya di an ma nka jitɔya fɔlɔ o ye tɛgɛma gɛlɛya de ye ni mɔgɔ mɔgɔ n'i tɛgɛ ka gɛlɛn o ye jitɔya de ye sinon n'i b'a dɔn k'a fɔ Alahu Ta'ala de ye wari in d'i ma wallahi i b'a di Ala ma Alahu Ta'ala b'a fɔ k'a fɔ ko man zal lazi aqrada Allahu qardan hasana yudaifu Allahu adafan kasira jɔn de bɛ yen nɔ ni i bɛ juru don Ala la juru don ɲuman i bɛ juru don Ala la Alahu Ta'ala bɛna sara ko ɲuman wa sara caman fana koyi Alahu Ta'ala bɛna
n'i y'a mɛn k'a fɔ ko jɔ bɛ juru don ala la juru yɛrɛ tɛ de dɔnɔ jɔn de bɛna dɔnɔ di ala ma dɔnɔ nin di yan yanni nin waati cɛ dɛsɛ tɛ ala la koyi wa antum fuqara ila Allah wa inna allaha ghaniyun anil alamin ala karilen don ka bɔ aw bɛɛ lajɛlen danfɛn bɛɛ lajɛlen adamadenw tɛ dɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen ala karilen don ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma e ma ala sigi no e ka nafolo a bɛ ban e yɛrɛ bɛna ban i ka nafolo in bɛna ban n'i y'a dɔn ala sira kan alhamdulillahi allahu taala ni sira n'o ye nka n'i y'a dɔn sira kan sira min ni sira jugu dɔn i k'a dɔn k'a fɔ i b'o fana sɔrɔ i ɲɛ yen nɔ nka lahara don n'i ye min dɔn ala ko sira fɛ ala bɛ sara ni o de ye n'i ye miliyariw di ala ma allahu taala bɛ sara ni o ye wallahi lazi la ilaha ghayru wa n'i ye miliyari di ala ma a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ala bɛ t'i sara miliyari de la dɛ ayi dɛ ala bɛ t'i sara fɛn na fɛn min n'a ka bon ka tɛmɛ miliyari kan nka waatiw bɛ Libreville yan nɔ wallahi an b'olu dɔn olu ye ala mɔgɔw de ye n'u tigilamɔgɔw tɔgɔ fɔra bɛɛ lajɛlen bɛ n kunna wari b'u kun wa u b'u ka wari di fi sabilillah u b'a di ala ma o waritigi kelen kelen mun bɛ Libreville n'u bɛ ka mɔgɔw sutara allahu taala b'u dɔn hali n'u m'u yɛrɛ fɔ allahu taala b'olu dɔn wa n'i ye ɲumanya kɛ mɔgɔ ye ni mɔgɔ min kɛra financier ye i ka ko bɛ diya mɔgɔ ye mais n'i kɛra tigɛman gɛlɛn den ye wallahi i ko bɛ goya mɔgɔw ye ala b'i nagasi k'i suɲɛ ci i ka nafolo in tɛ jiri ka taa yɔrɔ si ni mɔgɔ min ye juru don ala la ala b'i sara wallahi juru don ɲuman a b'i sara diɲɛ kɔnɔ a bɛ tila k'i sara lahara o de y'a to allahu taala ale de ye finansɔrɔ masa ye allahu taala de ye finansere masa ye an b'a ɲini ala fɛ an ye kuma mun fɔ ala ka nin kɛ allahu taala yɛrɛ zato kama kumaw ye ala kana mɔgɔ si nin yɔrɔ don nin kuma ninnu na wa allahu taala a tɛ maloya ka kuma fɔ allahu taala tɛ maloya ka kuma fɔ kuma min ye min ye allahu taala b'o panparan de fɔ wa an fana tɛ siran ka ala taala se insha allahu taala an tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ ka tiɲɛ fɔ an ka silamɛya bɔ tunkarama kɛnya la ten an ka silamɛya bɔ falatoya la ten an k'an ka ɲɛmɔgɔw filɛ ten an ka ɲɛmɔgɔw bɛ yan nɔ n'i ye olu ye ka tɔgɔmaw sen na f'i yɛrɛ bɛ maloya fa b'i jigi kɔnɔ ka fɔ wallahi fɛn de tɛ ne kunna ni fɛn bɛ ne kunna ni karamɔgɔ ninnu filɛ nin ye wallahi fo ninnu ka don fo ninnu k'u ka mobili de boli nka an ka karamɔgɔ caman bɛ yen nɔ bɛɛ bɛ tɔgɔmaw sen da la bɛɛ lajɛlen ye falatɔ la hali dɔw ka so sara ka gɛlɛn u ma nka waritigiw bɛ yen nɔ u bɛ etazi baw kɔnɔ so caman b'u bolo miliyari caman b'u kɔnɔ kɔntinɛriw bɛ na o tɔgɔ la o bɛ tila ka taa seli o juma misiri kelen kɔnɔ o alimami kelen kɔfɛ nka e ma deli k'a fɔ o alimami ma don si la hɔn e ma deli ka dɔrɔmɛ 2 di o alimami ma ala tigɛlen don i la tout أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفره إنه كان للأوابين الغفور اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت تواب رحيم لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فولي بي أن لم يبغى بلاجلين إن شاء الله تعالى ألا كان لنا أو بلاجلين كان كوفي ألا كان نافلي يا ربي الله ألا كان كما لبانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم